Yes, kingfish. Ito no. Yan. Yan. Good morning guys. Fishing time na naman. Shout out kay Japoy. Uy, strike, putik. Strike na naman pre. Strike. Di na puruan. Pukol lang ng pukol. Yun, strike. Amor yata to ah. Hamor yata to ah. Hamor ah. Uy, parang hamor ah. Uy, malaki pre. Malaki pre. Hamor sa tingin ko. Gancho pre. Hamor to sa tingin ko. Hamor. Hamor o kingfish. Andyan lang yan sa dalawa. O kingfish pre. Usog. Kingfish. Dito ka. Malaki. Saglit. Op, sige lang. Jig kasi ito, baka hindi pwedeng persahin. Ha? Oh, ayan na, kaya yan. Abot mo? Sige lang. Kaya mo pa? Dapa ka sana. Oh. Ganda kingfish. Ha? Sige lang. Ha? Uy. Umano pa sa may ano pre. Babalik yan. Oh, yan na. Yun, dali. Panalo. Yun. Yes, kingfish. Ha? Okay. Ha? Pre, pawak mo na pre saglit. Mga 4 na kilo din to. Ang kawala oh. Okay. Yan. Pa-play to. Okay na. Ha? Okay na. Naka-record ka kanina? Oo. Uy, tandang tuko. Basahan. Sige, okay lang. Dito pre, sakit ka dito. Huli ni EJ. Pero naman Baon na baon. walang kawala. Oh, ba't namatay Jay? Ha? Nakala ko namatay.
Pasok lahat ng dyan. Dumugo dun sa ano. Yun! Halo. Dali. Yan guys, gamit na jig. Litma by Sir Hector Troy. Mga 4 na kilo din siguro. Lucky strike. Hindi na nakapag-intro kanina. Good morning. Yun, what's up guys? Ito na yung nahuli natin. Titimbangin natin muna kung mga ilang kilo. Kita 0-0. mga 3 lang o 4. Yun, 4 nga, saradong 4 na kilo. Yan, 4 na kilo guys. Sana buhangin. Walang buhangin. Yan. Oh. Ito yung pinakamagandang parte na, yung hatian. Hatiin muna namin. Natsempuan te. Ha? Tanigi. Dito na namin natiin sa taas para walang kalat. Oh. Ha? Hindi, pinuulam lang. O pre. Ito si tropa, si Longhair. Siya yung kahatol ng isda. Wala hahatol. Ha? Wala humatol. Sige na, ito na. Wala humatol kasi. Ito, sige na, akit na. Akit ka muna pre, ako magbibideo. Dito. Oh. Diyan, oh. Paano ko gugupitin ito? Ating kapatid. Ano mo, sugatan mo. Oh. Oh, ay, ako nga. Ito. Video mo. Doon, usog doon pre. Ganito yun, no? Yan. Yan. Yung dugo. Hmm? Presko. Usog doon pre. Kabila ko, dilig. Ano pa? Wala tayong kutsilyo. Wala tayo magagawa dyan. Bali. Ito na. Oo, bali ka ngayon. Lambot. Lambot na naman yan, tanigi. Okay na. Oo, balap. So yan guys, ating kapatid, yung partihan. Yan. Pangkilaw na at pangsabaw mamaya. Pupukol pa din naman kami, baka makachamba pa ulit. Spot Corniche, Abu Dhabi. So hanggang dito na lang. Thank you. Akala ko kanina hamor eh. Parang hamor yung galaw.